wallale, maltu wallale, maltu wallale. Ummanni Oromoo kan kaaba jirtan kan kibba jirtan galanni keessa waaqa lafaa haa ga'u galanni keessa waaqa lafaa haa ga'u galata keessa waayinaa dhaga'u galanni keessa waaqa lafaa haa ga'u Oromoo duuti nuun maltu Oromoo tokko ta'a Oromoo tokko ta'a Oromoo walii gala Oromoo duuti nuun maltu Oromoo abdiin kutatina Oromoo abdiin kutatina Oromoo araarri nu waabu Oromoo araara buusuuf abdiin kutatina barri bara nagaa siyaa ta'u Oromoo barri bara nagaa siyaa ta'u bara araaraa siyaa ta'u baratti walii galtu siyaa ta'u hoggaa hoggaan nagaan isinaa fidu. Ayyaana Irreechaa bara 2018 nagaan geenye baga geessan isiniin jenna. ኢሬቻ በዓል ማለት የአንድነት መገለጫና ተምሳሌት የሚያሳይ ሲሆን እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል። ይህ ጥሪ ለኛ ተነግሮ በመምጣታችን እጅግ በጣም ለኔ ደስ ብሎኛል። ወይላላ ሪታኬው ይሰማላ ቾምባ ያሚንዶ ወይላላ አኮምባ ያሚንዶ ወይላላ ይሄ የኢሬቻ በዓል አብሮነትን ወንድማማችነትን የአብሮ መኖር መስተጋብርን የሚታይበት ነው። ኢሬቻ በዓል የወንድም የሆነው የኦሮሞ ሕዝብ የምስጋና በዓል ነው። የክረምት ወራት አልፎ ለፈጣሪያቸው ምስጋና ቢያቀርቡበት እንግዲህ ያ የክረምቱን ወቅትን አሳልፈው ያው ለፈጣሪ ምስጋና የሚያቀርቡበት የተስፋ የብሩህ ተስፋ ወቅት ነው። በእውነቱ ትልቅ ደስታ ነው የሚሰማን። እንግዲህ ለሙሉ ኢትዮጵያዊ ለመላው ኢትዮጵያዊና ለአፍሪካውያን እንኳን ለትልቁ አፍሪካ በዓል አደረሳችሁ ማለት ፈልጋለሁ። አራተኛ ዙር ነው የመጣሁት። በየአመቱ አዳዲስ ነገሮችን ነው የማየው። ይህ በዓል ደግሞ የአንድ ብሔር ብቻ ሳይሆን አገራዊ ሌሎች ወንድም የሆኑት ሌሎች ብሔር ብሔረሰቦችን ሁሉ የሚያቅፍ ሁላችንም በዚህ አግባብ ነው ተጠርተን የመጣ ነው። Yeah, it's very attractive and interesting. So it's first time to come here. So I surprised this beautiful flower, this beautiful fountain, and this beautiful park. And the people are too much enjoying. So I was impressed by this festival. Very nice.